sigurado mo. Yan. Sabi mo. Tapos, thank you sponsor. Tapos turo natin yung try-life. Bigyan naman. Try life, bigyan naman. Try life for life. Baka naman, dapat na kami ng bike eh. Hit shock, baka shock. Dito naman sa good idea. Going to Spur. Good morning. Morning, sir. Morning. Roger. Morning na kayo, Rod. Morning. Morning. Ben. Morning. Winter lang. Morning. 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 Ano man? Ay. Morning. Oh! Putang. Papasok o Morning, papasok? Brick. Papasok o papasok? Ay, baba. Magra-ride din. Papasok ako. Ako nang tumadaan dito, diretso na sa... Dito ang daan ko. Dito kayo pumarada eh. Pag papasok ka, pang anong suot mo? Pang harabas. Morning, bye. Morning, sir. Morning. Lalamig pa. Hindi pa maya pag paghatawanan. Si Carlo. Tinagay, unahan mo na. Try to vlog. Bagong daan na naman. Tara na, pa-video-video ka pa, tara na. Oh, chocolate time. Chocolate time. Sneakers. Ano ko? Ano naman? Channel ko mo. Walo? Anim pa rin. Anim pa rin. Nung nakita, akala ko wala. Meron talaga anim. 7 years na yun ha. Magka-subscribe ako sabihin para mag-pin na. Subscribe. Stop over. BIC. Pero sila pag-uwi sa likod. Aristak lang ba? Sa aristak na tayo. Tara na! Tara ipan pa. May talim ng gan. Paano na naman ilalike na naman kita? Ayun na, takbong 30 na lang daw. Kala mo 20 lang ha? Ano? 30 ka na ha? Taring pong 10. Hindi mo pa nararamdaman pala ha? Ibig sabihin ko na yun. Ano? Takbong ano? Takbong 20 lang, 30 na pala. Nasa likod lang kasi kami, kaya yun. Nahihila kami. Try life ba? Oh, power up na naman.
Tapos ng sneakers. Hindi na nawala ng Hmm, baon. yeah. Meron pang chocolate. May lunchbox to eh. Thank you sa sponsor, Jasmine Cafe. Kay Sir Tanjo. Lagi na lang akong laman sa vlog mo. Eh, ikaw ang sikat eh. Ikaw ang sponsor eh. Pati sa vlog ni Sir Rex, laman ako nun. Last pad. Hmm. Thank you kay Mr. Pogi Tanjo. Boss Tanjo. John Arcila. Manager Tanjo Arcilia. Pabero. Ay! Sama sa biyari. Baka panoodon po. Thank you pala sa Baboy sponsor, sana yung sinabi Jasmine's niya. Coffee. Umuwi sana yung sinabi niyang babaero ah. Totoo naman ah. Sponsor, Jasmine's. Stickers. Stickers. Guys, lagay mo sa lunchbox. Nakapaalam. Bilang kayo kayo. Hindi na ano. Gulat ako dun eh. Parang 5. Welcome to Try Life. Salam. Ay, mama mo. Ayan. Tapos, thank you sponsor. Tapos turo natin yung Bigyan na na. Try life, pequeño man. Try life. For life. Baka naman, nakulit na kami ng bike eh. Kityak, baka syak. Yan. Oh, beke naman. Nangangamoy. Baka naman, try life. Try Life. Yan oh. Ewan ko sa'yo. Naman. Kain na naman. Friday. Kaway, kaway! Patilak-tilak lang tayo. Mga rubber cards. Lutang na lutang ang uniform nyo ah, ganda. Sir, Oh. Kaway, kaway. barkad si Ili. Rubber cards Ili. Ah. Oh, John. Oh, kaway, 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 rubber cards. Sabay tayo. Yun, para makilala. Share the road, the barkas. Wala naman technical yun kasi x-ray. Nakapagod lang dito. Saka walang delikado ron. Ang delikado ron siyempre. Pagka marami yung nakapit. Hindi, ganito lang yan. Hindi, Kaya matanggalin ng mga ang lambot yan oh.
ka nagsusok, hindi na wala. Ayan na, kapit na. Uy. Kita no. Kita ni isog po ulo. Sana. Hop hop hop.